الشيخ صار نهار سمين هذا. سينا بريغاد، عرفتك علاش جبتيني؟ الحمله الفيسبوكيه ياك؟ وشنو زعما غنجيبك على العاب القوى؟ اتونسيون، انا راه مؤثر وعندي محبين. عندك محبين وناحي انت. انا الشيخ صار وتانا مؤثر، الله يخليك. انت راه كتبان ليا مؤثر ماشي مؤثر. بحال انا غاضب على التحكيم، لانه اليوم ماشي انا غاضب على المغرب، وقيل على التحكيم، المغرب كله غاضب على التحكيم. اليوم اللي تفرج في المقابله غيشوف بان كانت مهزله تحكيميه، بس ما نكذبوش. كيف قلنا حنا الجيش بغينا على هذا الشيء كامل. سي اون كروند ايكيب باللي ديريزيون ديالها، بالجمهور ديالها الكبير، باللاعبين ديالها الكبار. لان كنقول انا الجيش لي فافوري، الجيش اللي ما دات الشامبيونا راه بالنسبه لي انا كنشوف انه الجيش بارمي لي زيكيب لي فافوري باش دي الشامبيونا. الا استثنينا واحد جوج ولا ثلاثه اللي Ouais, on savait que ça allait être un match difficile. On n'a pas fait une bonne première mi-temps. On a manqué de rythme et de qualité technique. On a eu beaucoup de déchets. Après, on prend ce but gadget parce que c'est un but gag. Là, on fait une erreur de communication. اهتزت منطقة بوخنوز بدائرة قلعية بمدينة العروي بإقليم ناظور قبل أيام على وقع اكتشاف المصالح الأمنية لبقايا عظام بشرية بمسكن مهجور. ووفق بلاغ مشترك صادر عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المنزل المهجور كان يأوي في وقت سابق عناصر متطرفة. مكن تدخل عاجل لمصالح الوقاية المدنية بمدينة طنجة صباح اليوم الاثنين من إبعاد خطر انفجار شاحنة صهريجية كانت محملة بكميات كبيرة من الأكسجين، وانقلبت وسط الشارع بمضارة عنقتوت قلب المدينة. وتدخلت المصالح المعنية بمعداتها الخاصة لنقل الشاحنة وتفادي وقوع انفجار بعد تطويق المكان وإبعاد المواطنين. Qui doit être nourri mais qui doit être protégé. Et le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne est un partenariat qui fait face à des attaques. Et la position du Maroc a toujours été que c'est un partenariat qui doit être protégé des deux côtés. Que c'est un partenariat qui ne peut pas ne pas être immunisé, ne pas être protégé. Normalement atteindre 180 milliards. Le budget général de l'État est de l'ordre de 100 milliards de dollars. Généralement, la première approche qu'on fait d'un budget est de voir quelle est la partie qui est destinée au fonctionnement et la partie qui est destinée à l'investissement. Plus de 80% de ce budget est destiné aux dépenses de fonctionnement, si nous incluons dans le fonctionnement aussi l'armée. Je suis très content d'être à Fès aujourd'hui pour la deuxième journée de ma visite au Maroc. J'ai été honoré d'avoir des importantes réunions avec les chefs du gouvernement, avec les ministres des Affaires étrangères et avec d'autres membres du Conseil des ministres hier à Rabat. Quels sont les objectifs de ce pacte? Oui. D'abord, c'est le Royaume du Maroc est le premier pays à signer cette Green Deal entre l'Union européenne et notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision royale qui a démarré il y a très longtemps. الزياده راه باقيه هي ما كاينش زعما شي حاجه ديال حنا تنضربوا الطريق. عندي الرباط كازا خاصك 200 درهم في الصباح و200 درهم في العشيه. غيكون الثمن المناسب يرجع الثمن كما كان 12 درهم مزيانه، 12 درهم 13 درهم مزيانه. ما بقيتش ندير بلان بهاد الزياده، ما بقيتش ندير بلان، وليت ندير اقتصاد. الدجاج بلدي داير 65 درهم، الرومي 17 درهم. لا نازل الثمن ديالو
نزل الثمن ديالو نازل. شحال كان؟ وراه كان 20 22 درهم 21 درهم بالجمله، دابا الثمن نازل هابط بزاف. دابا الجمله كيدير 14 13 ونص 14. هذا هو الثمن كلهم. السلعه مليحه راه بحقها. عندي بعض الاعمال يلاه سالينا واحد السلسله اللي هي كتحمل العنوان ديال عفاك بابا. غالبا غادي تبرمج ان شاء الله في رمضان. هي من اخراج دري الصواب المخرج المتالق الشاب، والادوار يعني مقتسمه ما بين جيلين الا بغينا نقولوا. C'est un événement très attendu qui sollicite beaucoup de gens. C'est un événement gratuit mais qui reste très compliqué parce que c'est sur une place quand même qui est compliquée à gérer. C'est une place qui est mythique, c'est la place Jemal Fna qui est mythique, qui est reconnue mondialement. Et le fait de pouvoir se produire sur cette place-là. ومقارنة بالفيلم التخيلي، الفيلم الوثائقي لا زال يعتبر يعني مهمشا نوعا ما، سواء على مستوى الإنتاج، يعني الإنتاج لا زال ضعيفا يعني مقارنة بدول أخرى، ولكن بالأخص على مستوى التوزيع والاستغلال. نعتبر أن إشكالية الفيلم الوثائقي في المغرب. Taux de pénétration d'Internet sur le continent africain, qui est aujourd'hui de 22% selon la Banque mondiale, devrait impulser les revenus du secteur de l'industrie musicale africaine. Les pays africains doivent à cet effet renforcer leurs actions de sensibilisation en faveur du développement de l'industrie musicale, non seulement chez les professionnels du domaine, mais aussi chez les acheteurs. On ne peut pas considérer l'univers digital dans la musique. C'est des choses qui sont totalement indissociables. Nous sommes tous émus, nous avons des sentiments de joie, nous partons de la tristesse à la joie. Le chef de l'État a le souci premier de faire en sorte que ces populations vivent dans des conditions fiables et saines. D'où la remise des clés aux 6 familles qui vivaient dans des zones précaires, dangereuses, pour qui, à un moment ou l'autre, la vie pourrait être ôtée. Les zones à risque sont interdites de construction. Comme le président Doumbouya a accepté le 24 mois, moi je ne trouve pas normal. Parce que si ils ont dit c'est le 1er janvier 2023, ils vont commencer les 24 mois, moi je ne trouve pas ça normal. Normalement, ils devraient commencer là où ils ont pris le pouvoir. À débuter là-bas maintenant, ils vont commencer de compter les 24 mois. Mais s'ils ont dit c'est le 1er janvier, ils vont commencer.